الله الذي يهدينا جميعا الله الذي نعتز به جميعا. Guma nene na siadhi mwanesi amu ya imumbi wande netu na mumbi wito mumbi wasindu siondila siko niwe mwenye notonyi niye mumaka na bayenga iwaileto niwe baidho atenga imumbi na Muhammad ni mudhukomi wake na mwadhani wake. Anasa na tuasa nazi muvea monovyo ni mudhocha ingi kwa wendo munene ndini wa Elmu TV katika masomo maitu maumanyiwa neiva nzela ya ileto ya tiwa neiva nzela to ileto kwa tiwa hiyo ni neiva katika ndini wa kwikala mwikalo wa kunde wise kudatu yakala na sako ndi na to yakala na saone umanete na ngai amina na kumba ando no amase obesie mwikalo kwisila masomo ma ndeni na ndeni ki Uislamu ndeni ni nzia ya kuikala Kiswahili mazia ni mfumo wa maisha ni kwa asekana ni mwikalo wandu undu mukwikala kundi tindeni ya kudhiku tondo walika kanisa no mabunu ni kwikala nondo Uislamu bundi iti kila undu gombe ni ndini ni wimu ya ono wandini ki mwikala gombe ona wiba ona kwikyangwa ta hivi neto boya ato amina ikyangwa ona wa miwa no boya weme boyengwa ego ne leu ni tuyambia ni tuboya to amina to boya mundu enyumba kwake ayumala no boya pembo ile tuboya tuyumala nyumba tuisioka pembo ile tuboya tuisioka ko Uislamu nani maundu monde ndini wa ndini mendini wa ndini maisha monde mamondo ona ukoma ni tutavitu ndo toilokoma kwa muko ndo toilamuka Uislamu itueletwe na tuyati yao ona utiko kometa wa muka webe ukometa ndo toilokoma wacha utia ulani ya shetani na unawezi kwa hivi ndo ngalelo wa ilokoma iko Uislamu ni kila undu wonde tuyambisi ndo tuambia sene si toyangai kila undu wonde tuambia sene hicho kitu muona hizi tuekada sio basi nyamila moya nundu akuza tuambia sene si toyangai tuyambia sene maondo angi make kundi mundu nikabatuika Muislamu mutwika mundu atonyo twika Muislamu hata kutwika Muislamu niko ya muuma kana waingai wa mwikio niko kwata mwikio na koya muuma mwikio wanga ino mwe na baye ongewelo baithwa atonga yuzu mwe mumbi wasino siombe kwa Kiarabu ni watu dhatu yasia ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna Muhammad rasulullah kikamba ni kwasekana ni ya muuma kana baingai wale to baithwa onge ateo ngai mumbi ale ino ina kundukwile mumau ina maundwele ni ya muma kana bayengai wangamelabu kinuki ne ingalemwe wailetwe wambia ngalenge udhaidwa ate ngai mumbi isino ikatika ngalenge bayengai wailetwe isu ni kana kwamba weka ukanusha no walea painga ingo wale to dhaibo kilungu chambe nichu painga ungi wale to dhaibo kilungu chambe no walea chakele ate ngai umwe mumbi chakele itawa kwa Kiarabu ino imwe itawa ithibati na ingi hiyo ambaye itawa nafyu na ingi ithibati kwamba hii ambaye ni wakanusha ni walea na ingi kana ni wekata ni wekia vinya diu katika Uislamu waamino no ya mumosu ni watu kama Muislamu kwa ndonge ho kwelika Uislamu ukimwetumbe na kuwe na meshuki mu matumbe sijui angandie siwe kwata aiye paingo maundo maingi
no atika Muislamu ni wamina kukaribisha katika Uislamu ingi no isitwa utonye kale na ukidha niwe kata ni wamina no atika Muislamu na ngai no wese muno mbe wandu withingilila withi awande thayuni kuya mumo kutha kumite thayuni na kuthingilila na kanywa na wime utamukana wime ende umite thayuni wa mundu kana no wamina na kuikia ni muikio wambe ambayo tuito kana muikio osu ngai aiti muikio osu withi awa nuthonokete witha wina wito munene muno usua mundu ilika Uislamu kwamba ni waamua kutilanga mbengu cionthe ile cia kibindu mbengu cionthe ile cia utheithi wa sindu utheithi wa andu wothaitha sijui andu ange kuya mayetani makasisi kuthaitha ukumazi ukumbula na isia kumbecia andu bandu bokumbelela ngai mundu mbulana ikula kwenga ino wa mumbi na ngai no wekeana no webasi andu yetha ni tumbule landu mundu takui uthi umumbule mwe no sinyela ngi nyekone na ikie sini sindu siako isi ndini wa undu ngai kwenda kuwonde ni ito katika Kiarabu ito shirki niko bulania uthaithi wa ngai ubulani na uthaithi wa andu kana wesile kula kwi andu kana siumbe ingi withaitha ngai na wakulio yasi nenge nesila kuni gatu fikie ngai to ambothi direct kula kwi ngai to na tulisila kula kwi Yesu niko datu thengezi kula kwi ngai ulona utabisuno isi ni sindu siaku ni sindu sienyu museobeti andu na yiwe unesi unasithi yisobeti na ini sio yati ko Yesu obya muno wesa wetwale manyawuo Yesu akoye manyawuo na uwo ko basia tumabu unewo na siaba kiundi cho kituo chambe cha Muislamu na kyakele ni mboya na cha katatu ni kindu kita zaka yumaswane yalo yumaswa ambayo nundu na koti katika kikukunge cha kana ni saumu kana kuvinga koya na kuvinga mondo maboku na cha katano ni kuthi hija kuthi koya walabune ko yitu isoma sindu si tano na oyu twamino chambe tukete cha kele ambayo ni omboya mundu amina na ulika Uislamu ebe awa ni mwya wa uthaitha ngai kuboya ngai kuthi kuswali kuboya musikitini etho nome musikitini katano kwa muthenya etho na kanyumba wa katano umotonyo thi musikitini na nengi aka mundu mithenya yake ndathengeania na mundu asu ma ibada kwethia kuyendeka uthi muthei kwithia kuyendeka uthi muthei ukamanya ni wala tuyibika opoa kunene opoa mabuku Quran undu uthi wayo na undu ikwatawa na undu isubikite ukamanya kwa kweli ni wabailie kwou etho ni matam ibinda ya mboya katika methenyela yenyu ndathenge ya mboya ni ekalaute na ndeza kwibithwa mboya itano kwa muthenya na cio nizo saa 11:30 andu makomete menguleke ngo ithie tusemaniti no kwata kiuki thithu tuthi tukakatuka thaithe ngai ko no komete sai monza siavika ithie ni twalika kuya Muislamu elo thio uthaitha musikitini ni saa 10 Muislamu no athio ingi musikitini ni saa 11:30 Muislamu no alika ingi na saa ile sia wiyo kabindu koka no amina isa Yesu isu ni sio mboya ile sia mwya kwa ile ingi lakini ini sia mwya ambayo no mubaka wese kwenda kila mundu mboya isu itano ivangiwe kila imwe kwayo kwacha katambanga iya wiyo sio yudhoa na kibindu kethiwa masasu wewe na kuelezea kila mboya ya ekwaonda tikombutho mboya tibandu mundu enda anange binda ya asa minne with seitho ne amukuya mwa ebinda yake nda na thio thukuma kana kwa aiye kindo nda tika itano kana 10 wa kala muno no amina mboya na no asioka kwendea na maundu maku make wiya na omanthi waku wa male ko kuthaitha kwa ngai kwithia ai mundu alio thaitha nundu akwitha ngai no tha akwete andu makalumukese tho mundu ekaititho aiye ni kindu laisi ni kindu kimutho muno bio nundu bubutho ende niwe ma withia wina uitongone
wina wito ngone iko angalikani no senyo monobyo kweza kuona ndo umundi mundu ilia ulika katika Uislamu ni muyale tunamoye kana wiyendo manyaundo welo bunde woni mundu lo wisi yu panipo pena kila weigwa uitoa Uislam kana wendo manya Uislam koneba ko twaze kana mboya isu itano kwa kila muthenya niona na nenge Muislamu yeyombanisa mboya niwe kaata no thamba cia mao akathambia moko akathambia uthiu akathambia matu akamutu akabaka keguo na nenge ukese kwitha kanyo niwe kata niwa thambia kanywa niona Muislamu ayombanisa mboya no tondo Yesu ibindela wenda wikati Gethsemane wambio thambia katika leulo wake wa muthia wesa wiyo no athambisia amanyigwa make mao na mino mathambia mao o sasa Simon Petro na ala na yele Yohana na mwanenya maenda Gethsemane mathima bikaku Yesu no aendangie mbebaini na aboya mboya Yesu sisi ethene makomie Yesu athamba cia sumao no gutwika tondo Petro Simon wa moye ayendo ambondambia amwena imo kuthambia nduitho miongoni nduitho weka umwe katika amanyigwa mako amwondambia mutwe mao na moko ethaba iliu niona yuko thamba ku Yesu athamba cia ndo make niko kututumia ni ai Muislamu tu ya Islam Yesu ye Muislamu nicho kitumi wa madhambisie na moza madhiku ya Gethsemane na iko yoto umwita weze kwitha tuliki katika Uislamu wotha ithangai wewe tonda kwesiliata wekale chumo keima ukathio muthenya umwe ni ukathio uthaithangai muthenya umwe na mwando angi ba katano kwa muthenya chumo keima kwa katano ni ando asu maenda 35 mathaitha miongo 35 na kwa thaitha imwe kwa utite na mala 38 twamba kwa na ndoso esilie muno ando moto mu muzikiti nzazi wa masemba sembete maso ni mundu edia munduka ibinga esemba ayuka ingi moyo mwe no kwa betele bana ni nambolika ba elika evo aitha ayuma moyo mwe esilie kwa mboya ni sisu ni mboya ni 5 ile tuboya kwa muthenya na ithu twitha enda Islam maboya nundu wakwitha nimakwenda kwinyiba kula kwengai na iko ni twamba uthumo kidogo ani twamba uthumo abaini twamba ukunda keguo atwakunda kiwini tusio kaenge itina wakatina kaduka tathi basa ithi uthengeanie nikanda wese kuthan toka ni twa sisi oboa zaka tumanye zaka ni chao tumanye kwa niki Islam leo yama mao ya muhimu uma wita Ramadhan tumanye niki Islam menda ku yai kwa walabu ni masi amadhi haji ndio mela madhi wikata kwa mwana asa na mwitu asa mwekaiba asa karibu sana Bismillah kwa situ yangai na modhoja twende na wathiu musio wathiu yiwe ni malaika mangai musieba ndiye sino kura kwitha wibasa ukathengia ba wese kwitha musieba ndiye soka no mone ta kwa no ni mona nyi toka katika kilungu cha katatu kila cha Uislamu cha katatu ni mwamba wa katatu wa Kiislamu mwamba wa katatu wa Kiislamu ni wita wa zaka ni yelo imawa ni ando ala mena mali ala ngayo manengie mali ala tumeita adhui ni mamu mazia zaka nita ondo ita wa koti na maumia dinenga wa silikali na silikali ya Kiislamu edho niyo kuosan niyo kuose zaka eminosa inanga ando alanja ndito katika maundu mayo kwa kande aye isuni mbesa ne kana nondo yuma sio akimbesa na umwe ki ngombe indo edho mundu mwithi akumia edho mundu na kene muemi na umwe ki leu na wa leu maswa oila mundu amina na oketha nyoke wangu kila kidho akiendeka withe na wapicha na tia unangana leu ndo tu aye kiwango kila mundu cha mina no bika kya thonoka unenga kana wapichechu waila unenga na kaindoka sunzwa kaini wali edho kwangeleka ni ngombe kadhaa wa mino bika ngombe cianona waila unenga nemwe edho wina mbu miongwena waila unenga no mbu yemwe wona kindu kita kana malondu miongwena waila unenga no londu yemwe esi niyo itawazaka na edho ni mbesa katika edho wina shilingi yana sia mina mwaka muima yana na miongwele sia mina mwaka muima kila shilingi yana na miongwele waila umia sili muislamu umazia shilingi 3 kitha ni kindu kibuthu pio kindu kiinivyo kitamba kwitha kina wito kwa mundu
iwe na yana iminite mwaka mwima itatumiwa kwa hiyo kuna hesabu mali ya mundu ila waamina nawe mwaka iko na hesabu yombe 2.5% niyo iko na hesabu na hizi ni suma 10% mbingi muno hizi mbingi kaindo kaini mundu athane millionaire 2.5% tonye kuthetha na milioni miongwele 2.5% ndo kuthetha na wale milioni kadhaa na hakuwetha no kule biashara mwaka ucio ngona kuyambese kumya nini yambe ya kumya zaka ota aswange ale zaka ithi wa kwangelekanyo tha mwaka uyu andu ni miongwele kwangelekanyo avui ni manenga nja miongwele mwaka ucio ngi njeina cio cia newa ni cia twika avui nundu mundu nenga wakitita keima uyambie cia biashara mwaka ucio ngi makaithwa na avui miongwena maonenga nja miongwena kou mwaka wa katatu mkaithwa ni matuka miongo nyanya yumaenda manenga letu that is to kwa kisungu itha ni revival tondu kuya Dutch maumasia maseo basia ndikuma okangani yani muya mayako okuta na mayiko na kiuki kisio kokangani na boma ikata mayiki ya muthangala maivanda sino hii ni revival kumi andu chane umaendeto thuini pai formula yengi pai nzi yengi tonyo tumika ato isi yangai watumiye na kitho ni ati ya wanesa na ni yale atiwa nundu ngai nuizi mundu nesa aite kana malilo nanganite ku ni aniti ando no yaniti ando kuishi kwa anengwa mja nake pede avelio pepi na kwanza ndisia ki nini sia Kiislam inengala ogezeta ndo bengo mundu kwitia kila mundu ondeni ukwete na mali yake wewe mundu kumi pai mundu kuthina kwa hiyo sio system ila ya umino cha na wewe setha ndo ise obase mathayo mandu nje na muthiu kisetha nimeenda na nundu kitume mundu mali yake ndego kale yewe katimo tonu wewe setha no yombe anese amali kuya kwa hiyo ende twata ingai nona inde makule nzo kuya konge ku katika Uislamu tukola nzi nundu that ways wabika baba muislamu no kunenga elandu ina kindu ko ou ni woto etha elesia oboa kiwango kile kidha kiende kibikia nikandombe 10 ita ni sab kana kiwango kithimo kile kithime to engai au esinio ita zaka ilandu manenga naye kondwa mweya wala ngai wumisie amina na utumba na tunenga Uislamu ya kana ne saum kana kubinga muhimu wa Ramadhani na yo saum ino kubinga kukwithwa andu mabinga wi faita kundu kwele weti kundu kwele ale mundu la muthui wina mali kala muhimu aitinda nanza aisoya weyo no manyando ala matena kindu ndo mewa menanza akedwa ai manyale mundu ogo kwe enanza akedwa ai manyamu yata lakini yu kwandwala ate Islam ala medho amwe kwa ngelekanyo ta Kristo na alange mata thaithanga yundo wenda onandeso pai wandu mata ko mata manyanza ani kwa siata leu mbesa kila kintu jonde kitu wako yona kana ka kumusiusu ka izo manyanza lakini ngai ayati au andu mabinga wizeza mayoya nikanda wizeza na malika nanza ku yakwa ngania aki mjirani yako baya ndize kana witha na tuitwale Uislamu utuite kana nyumba miongo na mbe miongo na tina miongo na kuko kome miongo na kuko kwaka misi miongo ya nemwe miongo thandatu azuni mom ni mwato imagu mamu Islam na asuko idyo Islam tida tuendeka weze kwithwa ne twapinga no manya ubo wa mathina kana andu makwata athina isu ni somo ilanga yu awange yando weze thana masomo kisomo chu weze kwithe mundu itabua aona mwe ulonge no amanyale nzani kwa siata nona Ramadhani ni mwezi wa kenda ndeni wa myei ya Kiislamu myei 10 ya Kiislamu yu mwezi wa kenda ndio weta mwezi wa mtukufu wa Ramadhani mwezi muadhimiku wa Ramadhani ula andu maislamu moka au kese nemekata ni mavinga na mampinga kwambise sua itanauma sua itanauma ila saa 10 kwa mina kwa adhimiwa kana kuitwa msikitini wewe kwaitwa msikitini andu nimedhama kitu tataka miongwele si etina medhama mongabise oya na mesa obingwa ingi kana mesa oya sua baya wewe ingi kwekata sua yovwa ya mina no vwa ila wewe ingi andu meto msikitini niyo yumekala mabingwa mambe yase kuya ingi muthenya muima na tiku yego ikwa kama medha mabingite unaoneni moboku meko maboku ata uombe utendeka katika ndeni yuni medha Islam ni medha kwete Uislamu kamili ibindela mabingite na hicho kitu miona ando ingi nitwisiteka research tukeda kana ando ingi mavyasala sia medhombe vyasala mbogu sia sindu tensio mazi yani makwata asala mwi wa Ramadhani
kunundu kuya andumenda ukeseda pa mama tomeanga tundo tutu Yesu isiali tio ndema muita kwa isito yake makalika usumbeni wetu na ndio kutumila ingi ba yatina tunawaitie to asekana kuyando makaumwa maetanie ma shahada kana maemuma kana mona Islam na nenge mandika manaini makalika mwakine tie nondo ndemo mate Islam no meo kama kaliko mwakine kuya na Islam ange makaliko mwakine indi usio mumo kaumwa itina wa miaka kadhaa ni makaumwa kwa wendi na tei wangai tuyakuyale wekagwe kala kute ukatulika uthaithini wangai uniwo witawa katika kupinga na witha ni thayo ni nzama ya ngai na mundu abingite tho ni nzama isu nio uthaithula ngai waisie wono kaiba malaika uthaithio yongi guonthe ni malaika metho mayandika kwi malaika ale no tabise niguko kokome no iguko kaka asu maandika mundu masena mundu mathuku imethe mayandika ndo kwika inde afike pinda muthenya ulo mundu ubingite then muthenya Ramadhan mwe wa Ramadhan kana mithenya no nge mundu ubingite ngai aisie ibada esu kana uthaithiusu uni wake naye kanuwa na mundu usu netho mundu ebatie nondo onaitha ona mundu tamba kukale kustare na muka ndamba ndo ambayo leo choya na wena nyumba we katika fridge yako leo usie wena leo wena choya kila kitu chote mbesa na sisi vengi ngisi ndo ambayo nywa na ndo ambayo nena naye na ndo ambayo kutamani mukau kana hata uonde yunga yakasiale ego mundu uyu ayungamize mundu asimonde nundu waungie nye nundu wakutha kindu kwene ni munenge ni mweba kinandike nenye ngaino andika ebinda ila Islam mabingite ndikando manye faita wala witha we kwatikana nikumanda kwa kuthi usumbini wetu andu mathini ba mona matatizo ba lakini muthenya une wizeza mundu wathi nesa otondo wona mundu kwa siale nyeka ni batio juu nye ni save ni mbeza sia kwa bengi na kwa niko bingwa biashara kwa munene ekeni ekitheli we mwaitwe uwa mukeu ona inde lakini etinane tukekata tukaambia biashara mwitu musio kana tukeka mondo mwitu masio ayu twamina na uthongotha niwe tukekala maisha masio tuwaze tukakwata okela tukwate twite twikeza kukwata mali ko umizia ito ile ko umizia oyu niketho uni twikala nesa welcome ukaiko na wewe kwaziali weponda mali kifo chaja ukaiva ndo wathuku waamina no kwa ya gatano ni hija kana haji hija ni mukuthiku kata kuthiku ya Saudi Arabia yale twaika ni mundu ula wina mali isu ni ibada ya mundu ule na mali oneno ngetuma ya onengane zaka ni uthaithi wa mundu ule na mali mundu tena mali ndapangi okumya nenge twawe takana no mpaka abikie kiwango fulani cha mali niketho aumi yu mundu ule te kindu ndaka akulwa we mi onengane zaka niki ndaka akulunga ini wisaka na usinda ina kindu uthaithi wake uketho no amina kulika Uislam amina we muma kungi ni kuswali kuthaitha kuboya muskitini kungi no kupinga saumu bas mondo wange na tatu akatalilo mondo asu indi mundu ina mali ena mondo wange ele extra mongeleketa baulo wa ukata kumya na kwikata na odhi haji uketha ina mali yani ti odhi haji na wele odhi haji we mundu we muislam uketha no alikathe nane na aketha na mukulu mengi na makwikale kusukuma na ngai muthenya usu niwona yuko andu maenda kwa Saudi Arabia na ni makuma kona sionde ngaliko sionde inya mbia sionde inya siande maku maendeto ona katika ibuku ya ubwanio ni eleti opo wako ona ibuku Habakuk na ibuku ya Isaya ni eleti opo haji ni eleti soma naweza no kuelewa iko ku yetu isiemane yaiti kuyesiemane kati wa siema ile sikoya niko kona mekite ngwanzao avaithi mangai mekite ngwanzao mabwa malaika mumetune ni Islamu ila medho amaendete haji medho mekite ngwanzao na ebindesu ya weto na maenda mayambeto manena ibugizia ya ubwani wa Yohana wanene obo wiuka ni Islam haji bidonde ambe ni Islam no twenda ko ya haji na tukoma na ndukuma ndishonde na twida twekite ngo ibana ene white nzao ndishonde andonde mekite ngwanzao na niwo medha methilu ko imani Yesu na methilu ko alkabela yakine ne Abraham ena mwana ila wenda wezao thiukwikale kumumya ndembo na yewe ngai sisi etina waku nuona be ilondu yebo ila wamini na kwithe kana ena mwikio nundu atemie bismillah kwesi to yangai
angela mwana aichu kwa sito ya ngai mongela kwa sito ya ngai aicho ketumiginya no mundi ni thitungela ni onothi katika slaughterhouse cionthe Kenya ni tha dunia ni mwetha na Islam no thitu tutetha cia batosu no ndu thitu ngela kwa sito ya ngai ti ubowa tibo kindu kingi ku andu menda ku na mathi ku no mabutia wa manae mo ndebio mohothela kolo wathi na nia kana wathi na mwikio kana wa athi akabutwe ngai wekio manenga wekio icio kabwata kana kasia wo icio kana kasia wa katena nae tuyasia kana kasia wana dhambi ya Adam na watu pai kindu cha muthemba tosu pai mundu kwa muyo onge kana ko kasia wa katena nae iko nindamwita anasa nitwabiche bau tubike gutungamela bo monde esilie usisie uthaithi undo wilie usisie maurala to kutabia kubwa ngai na nina kuthocha okay na ile ngete komana kwa kibindi kingi ithine bindezio na ndi mwezili muno na ngai na mone nzela amutongoze nzela ya ilete mutweka